دوستو آپ پاپن ٹی وی پر سندباد جہازی کے ساتھ سفروں کا مختصر احوال ایک ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں موجود لنک سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سندباد کے پہلے سفر کی تفصیلی کہانی بیان کریں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا پائے تخت بغداد تھا۔ اس زمانے میں بغداد دنیا بھر کے شہروں کا شہزادہ تھا۔ اس میں عالیشان محل اور خوبصورت حویلیاں تھیں۔ اس کے بازار بڑے بڑے اور بارونق تھے۔ شہر میں امیر اور غریب، بہادر اور شہ سوار، عالم اور فاضل، ہنرمند اور کاریگر، ہر طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ہر روز دور دراز سے کئی قافلے آتے اور کئی کارواں کوچ کرتے۔ صبح سے شام تک ہر بازار اور ہر منڈی میں میلے کا سا سما نظر آتا تھا۔ اس شاندار شہر کے ایک خوبصورت مکان میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ اس کا نام تھا سندباد جہازی۔ وہ بڑا مہمان نواز، سخی اور دوستوں کا دوست تھا۔ وہ زندگی کے سرد گرم جھیل چکا تھا۔ گرمی کے موسم میں ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے باغ میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ میدان مارنے، سخت مشکلات کو سر کرنے اور مہم جیتنے کی بات چل نکلی۔ کہنے لگا، دوستو، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ہر طرح کے مال و متاع سے نوازا ہے، لیکن میں اب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ میں بھی غریب و نادار تھا۔ میری زندگی خوشیوں سے خالی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نے جوانی کی منزل میں قدم رکھا تھا۔ میرے پاس کوئی روزگار نہ تھا۔ وقت مشکل سے گزرتا تھا۔ ایک دن جب کہ میں بہت تنگ دست تھا، میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے شیخ چلو کی طرح خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں نے اپنا مکان اور گھر کا سارا سامان بیچ دیا۔ مجھے کل 3000 درہم ملے۔ اس رقم سے میں نے تجارت کا سامان خریدا۔ اسے بصرہ لے گیا، جہاں سے بحری جہاز دوسرے ملکوں کو مال تجارت لے کر جاتے تھے۔ بصرہ میں جا کر میں نے معلوم کیا کہ کون سا جہاز سفر کے لیے تیار ہے۔ ایک عرب جہاز کے کپتان سے میں نے بات کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ 6 تاجر اپنا مال تجارت اس کے جہاز پر لے جا رہے ہیں۔ یہ جہاز مشرقی جزیروں کو جائے گا۔ تاجر وہاں اپنا مال بیچ کر ہیرے اور جواہرات خرید کر پھر اسی جہاز سے بصرہ واپس آئیں گے۔ میں نے بھی اسی جہاز پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ معاملہ طے ہو گیا اور میں نے بھی اپنا اسباب اس میں لاد دیا۔ اگلے ہفتے جہاز کا لنگر اٹھا اور ہم دعائیں مانگتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جہاز نے مشرق کا رخ کیا۔ ہم کھلے سمندر میں سفر کرنے لگے۔ کئی دن اور کئی راتیں یوں ہی گزر گئیں۔ آخر ایک بندرگاہ آئی۔ ہم نے کچھ سامان اور خریدا اور آگے چل پڑے۔ اس طرح 1-2 اور بندرگاہیں آئیں اور مزید خرید و فروخت ہوئی۔ ایک دن ہم ایک چھوٹے سے جزیرے پر پہنچے۔ بحری سفر میں چند باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو وقفے وقفے سے پینے کا پانی ملتا رہے، دوسرے ہوا موافق ہو، اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ طوفان سے بچائے رکھے۔ جہاز کے کپتان نے کہا، حیرت ہے، یہ جزیرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی گھاس پھوس بتاتی ہے کہ یہاں تازہ پانی بھی ہوگا۔ چنانچہ وہ جہاز کو ساحل کے قریب لے گیا۔ ہم میں سے کئی آدمی برتن لے کر اترے کہ پانی تلاش کریں۔ کچھ محض سیر کے لیے اترے۔ انہی کے ساتھ میں بھی کنارے پر گیا۔ سوچا کہ ذرا آگے جا کر جزیرے کی زمین دیکھ لوں۔ ٹہلتا ٹہلتا اپنے ساتھیوں سے کچھ دور چلا گیا۔ جزیرہ ہلنے لگا۔ کچھ ملوہ کھانا پکانے کے لیے ساحل پر آئے۔ گھاس پھوس جمع کر کے آگ جلائی۔ اچانک اس وقت 2 عجیب و غریب باتیں ہوئیں۔ اول یہ کہ جزیرہ ہلنے لگا۔ مسافر حیران و پریشان ہو گئے۔ کپتان تجربے کار آدمی تھا۔ وہ فوراً چلوا، جلدی سے جہاز پر سوار ہو جاؤ۔ یہ جزیرہ نہیں، یہ تو حوت مچھلی ہے جو برسوں سے پانی کی سطح پہ سو رہی تھی۔ تم نے جو آگ جلائی ہے اس کی تپش سے جاگ اٹھی ہے۔
जल्दी करो, जल्दी करो। जो लोग जहाज के बिल्कुल करीब ही किनारे पर थे वो दौड़कर इसमें सवार हो गए। मैं लोगों से दूर था, मुझे ज्यादा फासला तय करना था। मैं सरपट दौड़ा, लेकिन जजीरा जो सिर्फ पहले हिला था अब पानी के अंदर घिसे जा रहा था। ठीक इसी वक्त आंधी आई, इसने जहाज को दूर ले जाते ही निक्का। फिर मुझे नहीं मालूम मुझ पर क्या गुजरी। जब मुझे होश आया तो देखा मैं पानी में गौते खा रहा था। जजीरा भी गायब और जहाज भी गायब था। मैं अपने दिल में दुआ मांगने लगा, ए अल्लाह, क्या मैं बेगौर व कफन समंदर में तन तन्हा डूब कर मरूंगा? ए मेरे अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है। उधर मैंने दुआ मांगी, इधर पानी की एक लहर एक बड़े बर्तन को मेरे करीब ले आई। मैंने फौरन इसे पकड़ लिया। जान बचाने का सहारा मिल गया, लेकिन आजमाइशें अभी बाकी थी। समंदर की लहरें मुझे और मेरे बर्तन को पटक पटक कर उधर से उधर और उधर से उधर ले जाती थी। जिंदगी और मौत की आपस में जबरदस्त कशमकश जारी थी। इसी हाल में रात गुजर गई, दिन बीत गया, फिर दूसरी रात और दूसरा दिन गुजर गया। मायूसी बढ़ती जा रही थी, हौसले पस्त होते जा रहे थे, उंगलियां सुन और बाजू शल हो गए थे। मुझे ये डर खाया जाता था कि कहीं बर्तन हाथों से ना निकल जाए। जमीन, जमीन, मेरे अल्लाह जमीन। जब भी मुझे होश आता तो मैं गिड़गिड़ा कर दुआ जरूर मांगता था। हुआ कि थपेड़े मुझे साहिल की तरफ ले गए, लेकिन मैं खुद इस बात से बेखबर था। दरअसल मेरे जिस्म में ताकत नाम को नहीं थी। बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। एक बार होश आया तो देखता हूं कि एक दरख्त के नीचे पड़ा हूं। फिर गशी का दौरा पड़ा। ऐसी हालत में किसको दिन और वक्त याद रह सकता है, लेकिन अंदाजे से कह रहा हूं कि 2 दिन इसी हाल में बेखबर पड़ा रहा। बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह जो करता है इसमें बंदे की बेहतरी होती है। इस तरह पड़े रहने से मेरी थकन और कोफ्त कदरे कम हो गई। फिर मुझे मशहूर मसल याद आ गई, उठ बांध कमर किया डरता है। मैं उठा कि पानी और ग़िज़ा तलाश करूं। पैरों पर नजर पड़ी तो दाग नजर आए, शायद मछलियों ने जगह जगह काटा था। मैंने अपने आप से कहा, सिंदबाद, अल्लाह का शुक्र अदा करो और आगे बढ़कर ताज़ा पानी तलाश करो। ताज़े पानी से पीर देवागे तो ये जख्म ठीक हो जाएंगे। मैं उठा तो उठा ना गया। ऐसा लगता था कि किसी ने लाठी से मेरी चूल चूल ढीली कर दी थी। कभी घिसट घिसट कर, कभी बाजुओं पर चलकर मैं आगे बढ़ता रहा। तबीयत में ताजगी तो थी नहीं कि मैं इधर उधर नजर दौड़ा है। मैं तो अंधे की तरह चल रहा था। अचानक किसी चीज से टकराया, देखा कि एक फलदार दरख्त से टिकुर लगी है। नजर उठाई तो पास ही साफ शफाफ पानी की नदी बह रही थी। लाख लाख शुक्र तेरा, ये मेरे पालनहार। ये वर्द करते हुए मैंने नदी का रुख किया। घूंट घूंट पानी पीकर प्यास बुझाई। बदन में कुछ ताजगी आई। फिर अपने पीर धोए और कुछ देर सस्ताने के बाद इस दरख्त के फल खाकर मैं वहीं सो गया। मेरा कई रोज तक यही मामूल रहा। अब ऐसा लगता था कि बदन में ताकत लूट आई है और पांव ठीक हो गए हैं। मैं अपने आप को चाक व चौबंद महसूस करने लगा। सच तो यह है कि बेफिक्र जिंदगी गुजारने को यह बेहतरीन जगह थी, लेकिन पांव के चक्कर का क्या इलाज? अगरचे ये समंदर का साहिल था और ये उम्मीद थी कि शायद कभी कोई जहाज यहाँ आ जाए, लेकिन मैं उठा और अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ा। ख्याल था कि अगर यहाँ नदी और दरख्त हैं तो आगे भी होंगे। दिन भर चलता रहा मगर हो का आलम था। ना चरिंद, ना परिंद, ना नदी, ना दरख्त। फिर से मुझ पर वहशत तारी होने लगी। पीछे मड़ोहे कि आगे बढ़ूं, इसी कश्मकश में चलता रहा। दुनिया उम्मीद पर कायम है। कहाँ बगदाद जहाँ आदमी पर आदमी टूटा पड़ता था, और कहाँ ये सुनसान बियाबान जहाँ कोई आदम ना आदमजाद। वीराने में एक घोड़ा। मैं सहमा सहमा चुपके चुपके चला जा रहा था।
सोचों में गुम नाजरीन अपने पैरों पर गिरी हुई के अचानक हनाने की आवाज सुनाई दी। सर उठाकर जो देखा तो एक घोड़ा नजर आया। आय इलाही, इस वीराने में घोड़ा भी इस कदर खूबसूरत। क्या सचमुच का घोड़ा है या छेलावा? अगर सचमुच का घोड़ा है तो यहाँ कैसे आया, क्या खाता है, कहाँ रहता है? मैं ये सोच ही रहा था कि एक तरफ से गरजदार आवाज ई खबरदार, घोड़े का हाथ न लगाना वरना तीर तुम्हारे सीने के पार निकल जाएगा। एक आदमी भागता हुआ मेरी तरफ आया। मैं इसे देखकर खुश भी हुआ और डरा भी। मैंने कहा भी मुआफ रखना, मैं तो एक मुसाफिर हूं, घोड़े को फकत एक नजर देखा है। क्या नाम है जनाब वाला का? इसने ललकार कर कहा, कौन हो तुम और यहां क्यों ए हो? मैंने कहा, अल्लाह ताला के रहम व करम से मैं समंदर में डूबने से बचकर साहिल पर आ गया। फिर मैंने अपनी अब बेटी इसको सुनाई तो इसे एतबार आया। मेरा हाथ पकड़कर एक गार में ले गया, मुझे पानी पिलाया और फिर खाने के दस्तरखून पर बिठाया। इसने कहा, वाकई अल्लाह ने आप पर बुरा करम किया है। हम आपस में बातें करने लगे। बातों के दौरान इसने मुझे बताया कि हर साल बादशाह सलामत एक हफ्ते के लिए इस जजीरे पर अपने बेहतरीन घोड़ों को भेजते हैं। इस जगह की हुआ घोड़ों के लिए बहुत उम्दा है। जजीरा बिल्कुल सुनसान है, लेकिन सरकार के मुलाजिम जरूरी सामान अपने साथ लाते हैं। हफ्ता भर यहां रहकर घोड़ों को वापस ले जाते हैं। कुछ देर के बाद दूसरे मुलाजिम भी अपने अपने घोड़े ले गए। उन्होंने भी मेरी सरगुज़िश्त सुनी। सब ने मुझसे हमदर्दी की और मुझे अपने साथ ले जाने की हामी भर ली। दूसरे दिन हमारा काफिला वहां से चला। सवारी के लिए उन्होंने मुझे भी एक खूबसूरत घोड़ा दिया। रास्ते में उन्होंने बताया कि हमारा बादशाह बड़ा मेहरबान और कदरदान है। वो रिया को अपनी मेहरबानियों से खुश रखता है और रिया इस पर जान छीरी कुत्ती है। नजदीक और दूर से लोग हमारे शहर में आते हैं। शहर पहुंचकर हम बदसहश से आपका जिक्र करेंगे। जब हम शहर पहुंचे तो मुलाजिमों ने बादशाह तक खबर पहुंचाई। मेरी तलबी ही। उन्होंने तवज्जो से मेरी दुख भरी दास्तान सुनी। उनके हुक्म से मुझे नया लिबास दिया गया। मेरी उम्मीद से बढ़कर मेरी खातिरदारी की। चंद दिनों में बादशाह का मुझ नाचीज पर एतमाद कायम हो गया। मेरे सुपुर्द ये ज़िम्मेदारी थी कि मैं रोजाना बंदरगाह और बाजार जाकर ताजिरों और जहाज के कप्तानों से मिलकर हाल अहवाल मालूम करके बादशाह को बाखबर रखा करूं। मेरे लिए ये बड़ा एजाज था। मैं रोजाना पहले बंदरगाह जाता, जहाज के कप्तानों से मिलता, मल्लाहों से बातें करता और फिर बाजारों में ताजिरों का हाल अहवाल मालूम करता। शाम को दरबार में बादशाह के सामने अपनी कारगुजारी पेश करता। एक दिन बंदरगाह पर एक बड़ा जहाज लंगर अंदाज हुआ। हसब मामूल में वहां गया। जहाज पर सवार ताजिर माल असबाब बेचने के लिए बाहर लाए। जहाज के कप्तान से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने इससे पूछा, क्या तमाम माल फरोख्त के लिए निकाल लिया गया है या कुछ बाकी है? कप्तान ने कहा, और तो सब माल बाजार चला गया है, चंद संदूक बाकी हैं। ये एक नौजवान के हैं जिसने हमारे साथ सफर का आगाज किया था, लेकिन एक हादसे का शिकार हो गया। ख्याल है कि वो डूब गया है। मैं सोचता हूं कि इसका असबाब बीच कर रकम बगदाद ले जाऊं और उसके वारिसों को दी दूं। मैंने गौर से देखा तो इसे पहचान लिया। मैंने पूछा, इसका नाम क्या था? कप्तान ने कहा, इसका नाम सिंदबाद था। ये सुनकर पहले तो मैं एक लम्हे के लिए सकते में आ गया। फिर मैंने पूरे जोर से अल्ले अकबर का नारा लगाया। कप्तान हक्का बक्का होकर मेरा मुंह देख रहा था। मैंने इससे कहा, मैं ही तो सिंदबाद हूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि अपने ईमानदारी से मेरे माल की हिफाजत की। कप्तान ने कहा, बेशक अब भले आदमी लगते हैं, लेकिन इसका क्या सबूत है कि अब सिंदबाद है? सिंदबाद तो डूब कर मर चुका है। हमने खुद उन गुनाहगार आंखों से देखा है। मेरे मल्लाह और जहाज पर सवार ताजिर सब इस बात के गवाह हैं।
میں نے کپتان سے کہا جناب من پہلے اب میری سرگزشت سن لیجئے، پھر خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا میں وہ نوجوان ہوں جس کا یہ مال ہے۔ میں نے بصرہ سے لے کر اس ہلنے والے جزیرے تک کے تمام حالات بیان کیے، یہاں تک کہ اسے وہ تمام باتیں یاد آ گئیں۔ کپتان نے کہا اس دنیا کے رنگ نیارے ہیں، وہ بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین تھا کہ اب ڈوب کر مر چکے ہیں، اور آج اب کی باتیں سن کر ہمارا اللہ پر یقین اور مضبوط ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے میرا مال دے دیا ہے، میں نے اسے بیچا اور بادشاہ کے لیے ایک عمدہ تحفہ خریدا اور اسے اٹھو کر دربار میں لے گیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے کپتان کی ایمانداری کا قصہ سنایا، اس نے میرا تحفہ قبول کیا اور اس سے بڑھ چڑھ کر مجھے تحفہ دیا۔ جب میرا جہاز بغداد روانہ ہونے لگا تو میں اس مہربان بادشاہ کے پاس گیا اور اسے بتایا اب جیسے مہربان بادشاہ اور اس خوبصورت ملک سے جانے کو میرا دل تو نہیں کر رہا، لیکن وطن کی محبت سے میں مجبور ہوں اور اب سے اجازت چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور ساتھ ہی سونا چاندی، ہیرے جواہرات، قیمتی لباس اور کئی انمول چیزیں تحفے کے طور پر مجھے عطا کی۔ آخر جہاز روانہ ہوا۔ طویل مسافت کے بعد ہم بغداد پہنچے۔ دوست احباب اور عزیز و اقارب سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ دوستو ہم اگلی ویڈیو میں دوسرے سفر کا احوال جانیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔